20,000 square meters, 6 floors, and a capacity of 10,000. This is Moscow's newest and largest mosque, a building that cost about 150 million euros. The Russian president himself led the grand opening with special guests in attendance, Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Palestinian leader Mahmoud Abbas, both having contributed to building the mosque. For Vladimir Putin, the goal was to ease relations with the Muslim community in the predominantly Christian Orthodox country. Traditional Islam today is an inherent part of our country's spiritual life. Values, as well as the values of our other traditional religions, teach people about mercy, justice, and taking care of their loved ones. Though the capital is home to more than 2 million Muslims, there are only a handful of mosques to accommodate them. Calls from religious leaders to build more places of worship are often met with opposition, as many of Moscow's Muslims come from the country's more Caucasus republics, home to an Islamic insurgency. But during the ceremony, Putin focused on a much bigger threat: jihadists all over the world. Terrorists from the so-called Islamic State group are discrediting the right-world religion, discrediting Islam, sowing hate, and killing people. Their ideology is based on lies and a clear distortion of Islam. Moscow is increasingly worried about the pool of extremist groups. Authorities say about 1,800 young Russians have already joined jihadist ranks in Syria and Iraq. Unilateral moves in reference to Israel's illegal settlement building on occupied Palestinian land. The Russian guest visit is seen as a means to bolster Russian presence in the region. On Monday, Putin met with Netanyahu and Perez. Putin's next stop is in Jordan. Ketegasan Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel telah dimulai sejak Republik ini masih seumur jagung. Penolakan tersebut semakin jelas seiring dengan menguatnya paham anti-imperialisme pemerintahan Soekarno. Dalam pidatonya pada tahun 1962, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Sikap Presiden Soekarno tersebut bermula ketika beliau dengan tegas menolak keikutsertaan Israel dalam Konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada April 1955. Sebaliknya, Konferensi Asia Afrika itu justru dihadiri pejuang Palestina, Yasser Arafat. Pada gelaran Asian Games tahun 1962 di Jakarta, Presiden Soekarno juga menolak keras keikutsertaan Israel.
di Asian Games itu ada dua negara yang menurut Komite Asian Games itu harus diikutkan, Taiwan dan Israel. Dan Bung Karno menolak dua negara itu. Dan karena itu kemudian dianggap Asian Games yang ada di Jakarta itu tidak sah gitu. Dan Bung Karno marah, kemudian dia membuat tandingan yaitu Ganevo, Games of New Emerging Forces gitu. Nah, yang terjadi pada tahun 63, Asian Games itu tahun 62. Jadi dan terlihat sikap Bung Karno itu yang tidak mengakui Israel dan juga tidak mengakui Taiwan. Menurut politik luar negeri Indonesia, kedua negara itu tidak diakui karena Indonesia misalnya mengakui Cina gitu kan, dan demikian juga Indonesia juga mendukung perjuangan Palestina sejak dari awal gitu. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia juga terlibat penuh dalam deklarasi anti-Israel di PBB dan forum internasional lain. Dalam pidatonya saat perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-21, Soekarno kembali menegaskan sikapnya. Bagi Indonesia, Palestina harus merdeka.